muddat. Ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Lagi. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, barakallahu fikum. Lanjut silakan Ibu Lydia. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir Billahi mina, bukan billahi mina. Billahi mina. billahi Nah, ulang dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir Oke, rajim. ini akan jadi catatan ya. Mohon maaf dirubah cara ta'awudnya. Ya, billahi mina, bukan billahi mina. Oke, terus Diulang lagi. lanjut lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un syaqqat Ya, wa adinat li rabbiha wa huqqat oke. wa ad wa idzal ardu muddat Sempurna dhammah. Sudah tebal tapi tuh, tuh tebal tapi kurang dhammah. Tuh, wa adinat wa idzal ardu muddat ya. wa alqat ma Tipiskan lam wa wa al tebal wa al wa alqat ma masih wa al al qad wa alqat al wa qad alqat masih. Coba ganti jadi kaf. Al ka alka al ka alka al qa. alqa Berubah. Al ka al qa alka alqa wa al qad ma fiha wa alqat ma fiha wa takhallat. wa wa takhallat Ya, terus ulang lagi wa di al qad. wa alqat ma fiha wa takhallat Tipiskan ta. wa ta wa al wa alqat ma fiha wa takhallat Terus wa adzinat li rabbiha wa huqqat. ya, Ibu Lydia sambil nunggu giliran baca lagi. Ya, Ustaz. Latih al ka al qa al ka al qa. Pastikan ibu merasakan lam sukun ketika ketemu kaf tipis, ketemu kof tetap juga tipis. Ya, Ya, oke. Ustaz. Barakallahu fikum. Afwan izin 2 menitan sebelum dilanjut kembali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ulang billahi أعوذ بالله من الشيطان billahi mina. بالله من الشيطان Coba billahi mina. بالله من Bukan billahi mina, tapi billahi mina. بالله من Baca billahi minasyaitonir rajim. بالله من الشيطان الرجيم. Terus بسم الله الرحمن الرحيم. إذا iza, السماء kasih celah iza. إذا السماء انشقت Sempurna dulu dhammah lalu tipis ikhfa uu unsya. إذا السماء
انشقت Ya. وأذنت لربها وحقت Oke. وإذا الأرض مدت Baca zal a 3 kali tanpa mantul lam sukun. ذلأ 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 Oke. وإذا الأرض مدت Oke. وألقت ما Tipiskan lam. وألقت ما فيها وتخلت Ya. وأذنت لربها وحقت. Masya Allah. Ibu Eva silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, coba 3 kali zal domah zu zu. Du du du. Ini nggak ada celah du, bukan du. Zu, kasih celah antara ujung lidah gigi. Za zi zu bukan za di du. Za zi zu. Za zi zu. Oke, a'udzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, بسم الله الرحمن الرحيم. ya. إذا السماء انشقت. Lebih tipis ikhfa, baca unsya. Manyun. Un, Lalu ketika tanwin atau nun sukun, buka ke posisi normal, bibir ke posisi normal, lalu angkat tengah lidah, sebutkan nun sukun tapi lidah sudah lidah shin sehingga bunyinya menjadi khas unsya, unsya. unsya. Sama juga ketika Unsya. nunji, unsya, unja akan sama bunyi ikhfanya karena makhrajnya sama. Coba unsya. Unsya. Oke, ulang. Idza sama unsya. إذا السماء انشقت. Syaqqat. شقت. Tebal qaf sukun. Baca dari hamzah wasol insyaqqat. انشقت. Ya, dari awal sekali lagi. إذا Kasih السماء. celah idza. إذا Ya, إذا السماء انشقت terus وأذنت لرب وأذنت لربها وحقت. ulang dari li rabbiha sambungkan ba tasdid. لربها Li وح rabbi. لرب Rabbi. ربها Kan rabbi. ربي Ya, ulang. ربها وحقت. Terus وإذا الأرض مدت. tambah tebal وإذا wa الأرض iza. Kasih مد celah bukan wa iza wa وإذا izal. وإذا Ya, وإذا الأرض مدت. tambah tebal دو tu. دو Ya, وإذا الأرض مدت. nggak pakai angin tu. دو Ya, وإذا الأرض مدت. lagi baca arbu saja. أرض Ya, ulang. وإذا الأرض مدت. Ya, وألقت ما فيها وتخلت. hentak sedikit tasdid wa takhallat. وألقت ما فيها وتخلت. Ya, lanjut silakan Ibu Himmah. Satu ayat lagi Oh ya, Ustaz. satu lagi afwan ayat kelima ya. وأذن Astagfirullah.
وأذنت لربها وحقت. Masya Allah. Ya. Lanjut silakan Ibu Himmah. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. Ya. Dari innaka bukan Innaka Ustaz? betul. Ya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Oke. فأما من أوتي كتابه بيمينه. أعوذ بالله. Biyami. يا أستاذ. فأما من أوتي كتابه بيمينه Oke. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Ya, si, ro. Tambah ro seperti panjangnya si. Ulang. يسيرا. Ya, ulang. Fasaufa yuhasabu. فسوف يحاسب حسابا يسيرا Oke. Terus. وينقلب إلى أهله مسرورا. Oke. Lanjut silakan. Ibu Lydia. Ulang tadi ayat keempat. Wa alqad ma fiha. وألقت ما فيها وتخلت. Ya. Lanjut ayat ke 6. يا أيها Sambung. الإنسان Ya. Jangan ya. Ini jeda. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك Ya. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Oke. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى Tipiskan ya. Wa ya. وين يا- وي وينقلب إلى أهله مسرورا. Barakallahu fikum. Ya. Lanjut silakan Ibu Puji. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك إنك كادح إلى ربك Tipiskan كدحا sedikit ila, إله إله la. إله Ah, إله إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Oke. فأما من أوتي كتابه بيمينه Tipiskan kasrah nih. nih Ya, ya. Biyamini. بيمينه Oke. ulangi Ustaz Lanjut. Fasaufa. فسوف يحاسب حسابا يسيرا Oke. وينقلب إلى أهله مسرورا. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lanjut silakan Ibu Eva. يا أيها الإنسان Ayyuha. Ya
ayyuha. Ya ayyuha. Ya ayyuhal Masih kurang. Ayyuha. ayyuhal Ayyuha. ayyuha Ayyu. ayyu Ah. Ya ayyuha. ya Ay. A. I. You. yu A. I. You. Ayyu. ya ayyuhal Masih belum. Ayyuhal. Ayyuhal. ayyuhal Ya. ayyuhal ya ayyuhal Masih belum. Ayyuhal. Ayyuhal. ayyuhal Lah, gitu. Lagi. Coba. ya Ayyuhal. ya ayyuhal Ayyuhal. ayyuhal Ah, ya ayyuhal bukan. Ayyuhal. Bukan has ayyuhal. Ayyuhal. ayyuhal ayyuhal Oke. Ya ayyuhal. ya ayyuhal Ayyuhal. ayyuhal Ya. ayyuhal Oke. benar Ustaz Ya. ayyuhal Ya, gitu. ya ayyuhal Belum. Ketika belum disambung ke Ustaz ya jadi beda. Ya ayyuhal. ya ayyuhal Nah, gitu. Ulang lagi. ya ayyuhal Ayyuhal. ya ayyuhal Teruskan. ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik Ulang dari innaka kadi hun tenggorokan tengah. innaka kadihun ila rabbika kadhan Kadha fa tenggorokan tengah. innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih Famula. famulaqih Fi berapa harokat? famulaqih Ulang dari innaka. innaka kadihun Innaka i- ka. innaka kadihun Innaka ka. innaka kadihun Innaka ka. innaka kadihun Kaf. Kaf yang pertama pendek. Kaf yang kedua innaka yang panjang. innaka ka innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih Famulaqih. Tenggorokan bawah. Rokhawah. famulaqih Oke, ulang. Innaka. innaka 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 ka ka. innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih Oke. فأما من أوتي كتابه بيمينه Terus. فسوف فسوف يحاسب حسابا Yuhasabu. Be. Bu. Bu. فسوف يحاسب في فسوف يحاسب حسابا يسيرا Yasil. Jadi tebal. Yasiron. Tipis. يسيرا Ulang. Fasaufa yuhasabu. فسوف يحاسب حسابا يسيرا Terus. وينقلب إلى أهله مسرورا Oke. Sambil melatih nanti kalau sudah ke giliran lagi pastikan sudah baca ayyuha. Ya أيها ayyuha. Jadi bukan ya ayyuha. 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 Itu ya.
Iya, Ustaz. Silakan Ibu Himmah. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. Terus innahu. Bentar Ustaz. Ya. Innahu dhanna an lan yahur. Oke. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Masya Allah. Lanjut silakan Ibu Lydia. وأما من أوتي كتابه ب وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Oke, tipiskan wa. Ulang dari waro. وراء ظهره Oke. فسوف فسوف يدعو ثبورا Terus. ويصلى سعيرا Terus. إنه كان في أهله مسرورا Ya. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا Masya Allah. Lanjut silakan. Ibu Puji. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Oke. فسوف يدعو ثبورا Tanpa ada hams angin pada bu. Suburo. بورا فسوف يدعو ثبورا Oke. ويصلى سعيرا Terus. إنه كان في أهله مسرورا Masya Allah. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا Baca inna ro saja. إن را Ya, tipiskan. Pastikan tipis na. Kemudian bihi basiro saja. به Tipiskan بصيرا do. Bihi basiro. به بصيرا Ulang bala. بصيرا Bala ini. بلى إن ربه كان به بصيرا Masya Allah. Lanjut silakan Ibu Eva. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا Oke. ويصلى سعيرا
innahu kana fi ahlihi masrura. Eh, Innahu dhanna lo, al lo kasih celah. Gimana Ustaz? Kasih celah lo. Innahu dhanna an lan yahur. Alai yahur. Dua harokat dengung. Hu Oh iya. tenggorokan tengah. Innahu dhanna an lan yahur. Tebal ro. Astagfirullah. Innahu dhanna an lan yahur. Oke. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Oke, mundur sedikit. Di alai yahur. Tutup hidung dari A. Alai yahur. Allan yahur. Oke. Nggak ada ke hidung ya ketika yahur. Enggak ada Ustaz. Oke. Ulang baca ayat 15 dari kana. Kana bihi basira. Tipiskan ba. Kana bihi Masih ba. 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 Kana bihi basira. Kana bihi Masih basira. ba. 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 Basira. Coba bi. Ka Bihi ba. kana Bihi ba. ba basira. Bihi ba saja. Bihi ba Oke, pisah dulu. Bihi ba. bihi ba Siro. sira. Lagi. Bihi ba. Bihi ba Siro. sira. Bihi basiro. Bihi basira. Oke, udah betul. Ulang. Inna rabbahu kana bihi basiro. Inna rabbahu kana bihi basira. Oke, barakallahu fikum. Jadi dua kali ba, robba, sama tipis dengan bihi ba. Ya, harus sama kadar tipisnya. Lanjut Ibu Himmah. فلا أقسم فلا أقسم بالشفق Piskan fa, ف bisyafaqo. oh, بالشفق Oke, ulang. ulang ya Ustaz. فلا أقسم بالشفق Oke. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق Ulang baca kon قنعا ya ulang tabaqan al tabaqa tabaqa طبقا ba عن ba ba taba la oh iya tarakabunna tabaqan al tabaqa لتركبن طبقا عن طبق oke sekali lagi لتركبن طبقا عن طبق oke barakallahu fikum ya Afwan sekali lagi izin 2 menitan sebelum kita lanjut. فلا أقسم بالشفق
والليل وما وسق Lebih cepat lam sukun dalam lam tasydid. Walaili kepanjangan. وال Walaili. والليل وما وسق Oke. والقمر إذا اتسق Lebih tipis lagi lam. Wal qamari. Hati-hati kepancing tebal qaf. والقمر Wal إذا qa. Wal وال qa. والقا Masih wal awalnya tipis, cuman ujungnya jadi wal ah tipis sejak awal wal qa jangan wal qa. والقا Nah, ini ujungnya berubah wal terdengar berubah nggak? Wal ya terdengar ah tipis sejak awal wal qa. والقا Hmm. والقمر إذا اتسق Oke, ini jadi catatan ya, nanti disempurnakan di rumah. Terus, لا ترك tipiskan لا ت... teh. لا تر لا La teh. لا لا ت... لا تركبن Sampun anda طبقا ben ben bun bun. لا تركبن Sampun anda ben ben bun. طبقا كبن Ya, لا تركبن طبقا عن طبق ya. Lanjut silakan Ibu Puji. فلا أقسم بالشفق Oke. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق Sekali lagi. والقمر إذا اتسق Oke. لتركبن La terka. لتركبن طبقا عن طبق Baca 3 kali. Kon kon a. قنعة Ya. قنعة قنعة Oke, ulang. لتركبن طبقا عن Qan'an tanpa mantul. قنعا Ya. لتركبن طبقا عن طبق Sekali lagi dari tobakon saja. طبقا Kok عن ba tipis. طبقا عن طبق Oke, sudah. Lanjut Ibu Eva. فلا أقسم بالشفق Lebih tafasyi. Bish, bukan bish. فلا أقسم بالشفق Oke. والليل وما وسق Oke. والقمر إذا اتسق Oke. لتركبن طبقا عن طبق Baca ya ayyuha. يا أيها Udah ketemu. Barakallahu fikum. Ya, silakan Ibu Himmah. فما لهم لا يؤمنون. Kalau hamzah sukun asli nggak boleh sekuat itu. La Ay, yu'minun. La yu'minun. Cukup? Ya, nanti sekuat itu kalau yu'minun. Gitu, Ustaz. kalau kapan? Nabror. Ya, ya itu nabroh namanya. Oh, nabroh, Ustaz. Maksud. Ya, kapan dinabrohkan hamzah sukun? Kalau sukun arid Eh, iya, sukun arid. diawali mat atau layyin. Layin. Ya, nabroh atau layyin. Ada hamzah sukun arid
juga, tapi tidak diawali dengan layin atau nabroh. Maaf, tidak Mat. diawali layin atau mat. Mat. Seperti wa makros sayyi, wa makros sayyi. Cukup segitu, jangan wa makros sayyi. Ya, sependek yang Al-Fakir ketahui, hanya ada satu lafaz hamzah sukun yang memungkinkan dibaca hamzah sukun arid. Ada hamzah harokat yang memungkinkan menjadi arid dan tidak diawali oleh nabroh. Itu pada lafaz wa makros sayyi. Makros sayyi. Ya, wa Oh, makros jadi kadarnya sama kayak yu ini tadi, Ustaz. sama persis. Wa Oh, makros sama. sayyi. Ya, kita Nah, coba buka dulu ya. Wa makros sayyi. Wala yahiku. Coba simak. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يكبارا في الأرض ومكر السيء ولا Ya, beliau baca wasal. Coba yang lain ada nggak yang wakaf? استكبارا في الأرض ومكر السيء Nah, cuman segitu. Sayyi. ومكر السيء ولا Oke. Beda kalau beliau baca misalkan di surah Al-Kahfi, akhir surah Al-Kahfi. Awliya. أفحسني أولياء Itu. Awliya. Ya. Lebih kuat. Karena hamzah sukun arid diawali mad. Tuh Mat. ya. Ya. Oke, ini. Nah, Ustaz. Kalau kita lihat halamannya ini. Tadi Aulia. Oke, ini merefresh materinya yang buat yang lain juga ya. Simak bedanya. Ini Aulia. Hamzah sukun arid diawali mad. Maka cara baca sukunnya volume suara dinaikkan. Beda sama yang tadi. Wa makros sayyi'u. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا Ya, cuman segitu sayyi. Wa makros sayyi'i. Itu ya. Oke, balik lagi ke yang tadi. فما لهم لا يؤمنون. Fama lahum la yu'minun. Terus Segitu, Ustaz. ya udah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Terus Balilladzina kafaru yukadzibun. oke. Wallahu a'lamu bima yu'un. Terus Lanjut, Ustaz. lanjut. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Cepat kol-kolah jangan ajrun. Ajrun. Ajrun, ya. Ya, lahum. Lahum ajrun ghairu Ya, mamnun. gimana panjang suara ketika kol-kolah? Lebih singkat dari harokat, ya, Ustaz. Ya, lebih panjang dari sukun Lebih panjang dari sukun, lebih dan singkat lebih dari singkat harokat. dari harokat. Ya, itulah Harokat. maksud daripada istilah
Kolkolah. Jadi kolkolah itu sebenarnya bukan mantul. Orang Indonesia aja memaknai kolkolah itu mantul. Orang Arab memaknai kolkolah itu berguncang karena maknanya memang berguncang. Kalau mantul bahasa Inggris itu bounce gitu ya, bounce. Nah, kalau bahasa Arabnya irtadda, irtidad itu mantul. Nah, kolkolah itu sebenarnya bukan mantul, melainkan berguncang. Berguncang artinya bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Kalau harokat bergerak, sukun itu diam, maka kolkolah adalah bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Sehingga tidak sepanjang harokat, namun dia lebih panjang daripada sukun yang diam. Ya, oke. Barakallahu fikum. Lanjut silakan Ibu Lydia. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Ya, maaf masih muskilah yang tadi baca mulku tipis lam, baca mulku مل ملقو pancing dari kasroh milku. ملقو Oke, mulku. ملقو Oke, ulang wa idza quri'a alaihimul qur'anu. وإذا قرئ عليهم القرآن لا Ya, يسجدون sedikit lagi. Lanjut. بل الذين كفروا Tuliskan fa, يكذبون. kafa, kafaru. Ya. بل الذين كفروا يكذبون Oke, والله أعلم بما يوعون ya. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Ulang dari lahum ajrun. لهم Ampun, أجر jangan lahum terlalu ke bawah. Cukup lahum hahihu jangan hu. Lahum lahahihu lahum. لهم Ya, segitu aja. Jangan lahum terlalu ke bawah. لهم أجر غير ممنون. Oke, lanjut silakan Ibu Puji. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Baca zaku. ذاقوا Tipiskan fathah. Zaku. ذاقوا. Wa idza quri'a. Zanya Ustaz. Ya, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ya. Terus. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. Ini agak telat masuk fathah. Kafaru. Bukan kafaru, tapi kafaru. بَلِ الَّذِينَ كَفَروا Tuliskan fa. Kafaru. بَلِ الَّذِينَ كَفَروا Masih fa tebel. بَلِ الَّذِينَ كَفَروا يُكَذِّبُونَ Oke. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ Ya. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Oke. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وعملوا Kan الصالحات lus لهم so wa amilus so. وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Masya Allah. Silakan Ibu Eva. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا Ulang يسجدون lagi. Quri'a hamzah bukan ain. قرئ Quri'a. قرئ عليهم Betul. Ulang dari awal. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Oke. بل الذين كفروا يكذبون والله Kan masih والله kurang tipis. Wallahu. والله والله Anda taballah. Allahu. والله أعلم بما يوعون Ya. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Ya. لهم أجر غير ممنون Tanpa hidung. Jangan mamnu. 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 ممنون Coba buka, tutup hidung. 4 harokat kan coba tutup hidung ketika wau. Lahum ajrun ghairu mamnun. لهم أجر غير ممنون Nggak boleh ke hidung. Mamnun. ممنون Masih. Mamnun. ممنون Ya, ini pelajaran waktu belajar di martabat gunnah. Tempo iya hari udah bisa? Udah bisa sepertinya ya. Mamnu. ممنون Coba buka tutup. ممنون Iya, masih. masih ya Ustaz Ya, terdengar berubah suara ketika buka tutup. Mamnu. ممنون Ya, gak apa-apa sambil berjalan ya. Ini jadi PR juga buat yang lain pastikan nani nu ma mi mu nggak boleh ada ke hidung. Ya, oke. Lanjut silakan. Oh ya, udah semua ya. Nah, sekarang kita mulai dari Ibu Lydia. Surah berikutnya. Tafadhol baca Ibu Lydia Basmalah. Ya, silakan Ibu Lydia. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود Tipiskan ma. واليوم الموعود Ma.
Wal yaumil ma. واليوم الموعود Oke. وشاهد ومشهود قتل الأصحاب الأخدود Ulang lagi. قتل قتل أصحاب الأخدود Oke. النار ذات الوقود Oke. إذ هم Iz إذ هم tanpa mantul. إذ هم Ya. إذ هم عليها قعود Masya Allah. Sampai situ dulu. Lanjut Ibu Puji. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج Oke. واليوم الموعود وشاهد ومشهود Ujung lidah di mana coba? Mashhud. مشهود Kemana ujung lidah nyentuh? yang dal Ustadz Yang maksudnya dal, ya. wa mashhud di belakang gigi seri atas. Oke, sekali lagi. Wasyahidin. Wa syahidin wa mashhud. Oke. Qutila Dan ashabul oh, oh. ah as Kutila qutila asha asha. asha Kutila asha. qutila ashabul ukhdud Oke. النار ذات الوقود Oke. إذ هم عليها قعود. Ya. Lanjut silakan Ibu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Tutup hidung. Tutup hidung sejak zati sampai habis. Zatil buruj. Dzatil buruj. Ada ke hidung ya? Buruj. Ketika buka tutup berubah suara, maka ada ke hidung. Dan ini nggak boleh. Ulang lagi. Buruj. Tebal ru. Wassama'i dzatil buruj. Ada nggak ke hidung? Zatil buruj. Dzatil buruj. Nggak ada ya? Gak ada Tambah Ustaz. tebal, tambah tebal ru. Zatil buruj. Dzatil buruj. Terus, Wal yaumil maw'ud. oke. Wa syahidin wa mashhud. Oke. Qutilal ashab. Utila. Qutilal Nggak ada lam ashab. sukun. Qutila ashabul ukhdud. Tanpa mantul kho sukun. Qutila ashabul ukhdud. Oke. An-nari dzatil waqud. Oke. Idhum 'alaiha qu'ud. Ulang lagi.
إذ هم عليها قعود. Tutup hidung. Qu'ud. قعود. Ain ada ke hidung. Ya. Ketika mengucapkan qaf dan ain, suara harus sama. Manakala kita sedang di ain dan suara mengecil, berarti ada ke hidung saat mengucapkan ain. Stabil. Qu'u. Idhum 'alaiha qu'u. Sama kan volumenya tuh ya? Qu'u. Jangan qu'u. Ketika mengecil berarti ada ke hidung. Ini nggak boleh. Idhum 'alaiha qu'ud. إذ هم عليها قعود. Sudah nggak ada? Nggak ada Ustaz. Oke, alhamdulillah. Ibu Himmah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Rokhawashin. Util Rokhawashin. mashhud. Ya. Wa syahidin wa mashhud. Terus. Qutila ashabul ukhdud. Oke. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Oke, Masya Allah. Nah, kita pindah halaman dulu ya. Kita ke sini dulu coba ya. Ini halaman Syekh yang sangat terkenal di dunia ilmu qiraat, juga tahsin tilawah Al-Quran, Syekh Aiman Suhaib. Apa yang dikoreksi oleh Syekh di sini? إن شاء الله تلاوتك تدل على دراسة وتطبيق واجتهاد. أسأل الله لك مزيد التوفيق وأن تكمل حفظ القرآن العظيم. اللهم آمين آمين. بدك تكون صحيان أثناء القراءة، ما يفوتك شيء. كثير من عباده، كثير لا تقصر هذه الغنة. نملة تو نملة يا أيها، ولا تقل نملة نملة، هذه ضمة ناقصة تو. Dhammah naqisah, dhammah kurang sempurna. Harusnya namlatuyya. Tu bukan tu. Tu. Mana ya? Kita coba simak. من كل شيء وأوتينا من كل Simak dhammahnya ku. وأوتينا من كل شيء. Kok harusnya ku. Kita pindah ke bacaan yang dimaksud Syekh. لسليمان جنوده من الجن يوزعون أتوا على واد النمل قالت Namlah tu bukan toy. Di sini beliau membaca to kurang dhammah. قالت نملة Dengar ya, kurang dhammah toy tu. Itu ya. Kemudian apalagi komentar Syekh tadi? قراءة ما يفوتك شيء. تقصر يا أيها، ولا تقل نملة نملة. هذا صوت واو؟ لا. Kemudian فهمت؟ هذا المقياس. طولت الضمة منها أو. انتبهت؟ وهم أيضا لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وهم نفس الموضوع. وهو أما وهم هو. انتبهت كيف؟ في عندك غنة كثيرة في الكلمات. يعني مثلا Qori di sini banyak gunnah di beberapa kata. Banyak gunnah yang semestinya nggak boleh gunnah. Seperti yang dicontohkan Syekh. المبين مبين، أدخلني ني
هي لازم أدخلني ني Ni bukan nggak boleh sengau ni. بحيث لو سددت الأنف لا يختل الصوت، إذا اختل معناها في غنة. Ya, jadi ketika tutup hidung nggak berubah suara. Nah, ketika suara berubah berarti ada gunnah dan itu nggak boleh. Ya, yang paling sering memang orang Indonesia itu ain, u, dan untuk nun dan mim itu seluruh dunia. Orang Arab pun ya ketika baca mad diawali nun dan mim itu madnya sering ke hidung. Ya, termasuk juga layin. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau layin yang enggak sempurna wala naum ini enggak boleh ya. Ah, atau misalkan ya banyak banyak. Intinya kita harus latih ketika mat atau layin sebelumnya mim dan nun pastikan matnya enggak boleh ke hidung. Boleh ke hidung hanya satu harokat naninu mami kesananya nggak boleh ke hidung ya. Mat itu tempatnya murni dari al-jauf. Al-jauf artinya rongga, rongga tenggorokan sampai mulut. Kalau hidung bukan jauf lagi area ya. Oke. في عبادك وأدخلني برحمتك في أيضا في وليس في. فخلاصة الكلام لا تضغط على أنفك أثناء نطق الحروف، خلي ضغطك في هذه المنطقة ولا تستعمل الأنف أو الخيشوم إلا في الميم والنون ولا ثالث. Ya, فهمت كلامي؟ jangan gunakan khoisyum. Ya, jangan gunakan khoisyum kecuali pada mim dan nun. Jangan gunakan hidung kecuali mim dan nun. Ya, Allah. Sekarang Ibu Lydia ya. Iya, Ustaz. Ayat ke-7. Tafadhol. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا Piskan na. منهم Wa ma naqamu. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Ulang billahil azizil hamid gak ada mantul pada dalam sukun. بالله العزيز الحميد Terus. الذي له ملك السماوات Kos. Kurang ملك sempurna. Mulku. Jangan mulke. ملك الذي له ملك السماوات والأرض Oke. والله على كل شيء شهيد. Masya Allah. Lanjut Ibu Puji. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Lebih rohoh pada yaf'alun, fa sukun. Kemudian lebih kasar pada bil. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Oke. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Dikurangin tekanan pada pada qalqalah. Syahid. Kalau ibu neken boleh, tapi jangan terlalu kuat nanti kesannya hamzah. Syahid. Ini hamzah. Hid.
terlalu kuat. Syahid. Syahid. Cukup syahid. Nah, tapi kalau nggak Syahid. neken, seperti Bu Lydia baca nggak neken, syahid. Nah, itu nggak neken syahid, nggak neken. Kalau neken syahid boleh. Yang nggak boleh syahid. Ini jadi ada hamzah sukun. Oke, Oh, jadi ulang. ada dot ya, Ustaz ya. Ya, nggak boleh terlalu kuat. Dari Wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, itu neken, tapi nggak boleh kuat. insyaallah. Wallahu ala kulli Sempurna syai'in. dhamma kulli. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Oke, lanjut silakan Ibu Eva. وهم على ما يفعلون Yaf'a, lebih jelas angin. Yaf'a. يفعل Ya. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض Baca mulku saja, tipiskan lam, tipiskan kaf. Mulku. ملك Ku, kakiku percikan angin. ملك Ya, ulang. Mulku. ملك السماء Ya, ulang. الذي له ملك السماوات والأرض Terus. والله على كل شيء شهيد. Oke, Masya Allah. Lanjut silakan. Ya, Ibu Himmah. Wahum ala ma yaf'aluna bil Yaf'al. Pamantul mu'mini yaf'a. 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 Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Oke. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Oke. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli Sempurna dhammah. syai'in syahid. Wallahu a'lam. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Oke. Lanjut silakan. Bu Lydia. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Ulang lagi, walahum azabul. Walahum azabul hariq. Lebih besar qalqalah kubra. Lebih besar suara di ujung. Walahum azabul hariq. Oke. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri
Nggak kuat napasnya Ustaz. Ya, berhenti di jannat, jangan di tajri. Ulang dari awal, berhenti di jannat. Kalau ketemu jannah atau jannat, lalu ada tajri, jangan sekali-kali berhenti di tajri. Berhenti di jannat atau jannah. Ulang dari awal. Innalladzina amanu wa amilus solihati Oke. lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Oke. Zalikal fawzul Sempurna kabir. dhammah. Zu. Itu. Zu. Zalikal fawzul kabir. Oke. Lanjut, Ibu Puji. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعاملوا الصا. Hentak tasdid. لهم جنات Oke. تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Masya Allah. Silakan, Ibu Eva. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati lahu Astagfirullah. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum ثم لم يتوبوا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Hariko. Jangan riko. عذاب الحريق Walahum azabul hariko. ولهم عذاب الحريق Oke. Innalladzina amanu wa amilus solihati So kurang tebal. So. Innalladzina amanu wa amilus Hentak solihati tasdid. Wa amilus so. Wa amilus wa so. amilus Kalau solihati wa amilus so ya nggak ada luso tasdidnya Ustaz ya. sekedar double. Wa amilus so. Naikkan suara pada sod sukun. Wa Wa amilus amilus so. Innalladzina amanu wa amilus Belum. solihati Luso. wa Wa amilus amilus. Kalau baca innalladzina amanu wa amilus so wa amilus so belum tasdid. Wa amilus so so luso wa luso amilus so itu ya. ya Ustaz. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat Oke, berilahum jannatun tipis. tajri min Kalau tung ini setengah tebal bukan tung te.
lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Oke. Dzalikal fawzul kabir. Baca fauzu saja. Fauzu. Tipiskan fa. Fau. Fa. Fau. Fa. Fauzu Fau. bukan fau. Fa. Fa. Fauzu. Fauzul. Oke. Fau. Dzalikal Fauzul. fawzul kabir. Fauzul kabir. Oke, ulang. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fauzul kabir. Oke. Ibu Himmah silakan. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Ya, Mumtaz silakan Ibu Lydia. Inna batsha rabbika lasyadid. Sekali lagi. Inna batsha rabbika lasyadid. Oke. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Tebalkan ro. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima Sempurna dhamma. Lul. Coba lulli. lul Lulli. lulli Ya. fa'alul lima yurid. Masya Allah. Oke. Sampai situ dulu, maaf. Kita ke Ibu Puji. Maaf, ibu-ibu, Al-Fakir ganti headset dulu ya. Suara bisa terdengar, ibu-ibu? Terdengar, Jelas? Ustaz. Ya. Dibanding yang tadi bagus mana? Bagus yang tadi sepertinya. Bagus Lebih yang jelas. tadi. Ya, lebih jelas yang tadi. Kalau sekarang masih sama atau masih bagus yang tadi? Ini jelas, cuman Yang kayak tadi Ustaz. Masih yang tadi. Ya. Sekarang masih yang tadi. Kalau udah begini cukup. sama. Udah cukup. Oke. Ya, silakan baca. Ibu Puji. Inna batsha rabbika lasyadid. Dikurangin. La syadid. Did. Inna batsha rabbika Tipiskan sya. lasyadid. Sya. Batasyara.
إن بطش ربك لشديد Oke. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد Sekali lagi. فعال لما يريد. Masya Allah. Ya, lanjut silakan. Ibu Eva. Inna batasya rabbika lasyadid. Tipiskan sedikit lagi ba dan shin, baca batosya. Batasya. Oke, ulang. Astagfirullah. Inna batasya rabbika Batosya. Batosya batasya. ro. Inna batasya rabbika Batosya ro. batasya ra. Bukan sya, sya. Batosya ro. Inna batasya rabbika lasyadid. Oke, ulang dari awal sekali lagi. Inna batasya rabbika lasyadid. Oke. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul Kasih celah zal. Yang mana Ustaz? Zal kasih celah pada bibir, pada gigi. Zu, jangan dul, Dzul. bukan dul. Dzul. Zul. Dzul arsyil majid. Oke. Fa'alul Mengalir setengah. Fa'a. 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 Ya. Fa'alul lima yurid. Oke. Lanjut silakan Ibu Himmah. Inna batasya rabbika lasyadid. Oke. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Oke. Wa huwal ghafurul wadud. Oke. Dzul arsyil majid. Tambah tebal ro. Dzul arsyil majid. Awas jid. Ini jadi harokat. Oh Dzul iya, arsyil. panjangannya Ustaz. Ya. Ya. Sebentar Ustaz. Dzul arsyil majid. Oke. Fa'alul lima yurid. Masya Allah. Lanjut silakan Ibu Lydia. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. Tipiskan lagi lebih besar suara pada qalqalah kubro. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Sekali lagi. Fi lawhin. Fi lawhim Tipiskan la. mahfuz. Fi la. Fi lawhim mahfuz.
Masya Allah. Lanjut Ibu Puji. هل أتاك حديث الجنود Oke. فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط Oke. بل هو Tipiskan قرآن wa. بل هو بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Masya Allah. Lanjut silakan Ibu Eva. Hal ataka hadithul Ataka ha tenggorokan tengah. Hal ataka hadithul junud Sama jangan ke hidung. Hal ataka hadithul junud. Al junud. Yang ke hidung hanya domahnya saja. Al Junud junu junu junu. Kalau sudah waw jangan masih di hidung. Al junud. Al junud Angkat tengah lidah ju, nggak ada percikan angin. Al junud Buka tutup al junud. Al junud Atau tutup dari awal al junud. Al junud. Oke bagus. Terus Lanjut Ustaz. lanjut. Fir'auna wa Thamud. Oke. Balilladzina kafaru fi takdzib. Oke. Wallahu min waraihim. Tambah satu harokat lagi ro. Wallahu min waraihim muhit. Oke. Bal huwa Qur'anum Hamzah bukan ain. Bal huwa Qur'anum Majid Fi lawhim mahfuz. Masya Allah. Lanjut Ibu Himmah. Hal ataka hadithul junud. Tipiskan lam sukun. Hal ataka hadithul junud. Oke. Fir'auna wa Thamud. Tutup hidung baca fir'au saja. Fir'auna wa Oke. Thamud. Terus. Balilladzina kafaru fi takdzib. Oke. Bentar. Wallahu min waraihim muhit. Oke. Bal huwa Qur'anun Majid. Oke. Fi lawhim mahfuz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Sudah semua ya. Nah, sekarang kita di surah At-Tariq. Kita mulai dari Ibu Puji. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih tipis kasrah pada bismi. Bismillahirrahmanirrahim.
والسماء والطارق Tipiskan sedikit والسماء والطارق Oke. وما أدريك ما الطارق وما أدراك ما الطارق Oh, 2 harokat nggak lebih. وما أدراك ما الطارق Ya. Terus? النجم الثاقب Masya Allah. Terus? إن كل نفس لما عليها حافظ Lebih cepat ke fathah. Alai bukan alai. عليها Alai. Jangan dihentak. Karena layin. Layin lembut. Jangan alaiha. Alaiha. إن شاء الله إن كل نفس لما عليها حافظ Lagi. Ulang. إن كل نفس لما عليها حافظ Hafil. Tebal. عليها حافظ Oke. Silakan berikutnya Ibu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Oke. Wama adraka mattariq. Kan mat tebal. Mat to. Ulang. Wama adraka mattariq. Baca mim fathah, tok sukun tanpa qalqalah. Mat saja. Mat mat Lebih ya, mat mat lebih tebal. Mat mat to. ya. Baca lagi. Mat saja. Mat. Mat mat Ah, gitu. Mat mat tipiskan mat ma. Mat. mat. Wama adraka mattariq. Oke, terus. Wama adraka mattariq. Terus. An-najmu tsaqib. Oke. In kul Tipis. Ingku. in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Baca nafsi saja. Nafsi Oke, ulang. in Ing. in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Oke. Lanjut silakan Ibu Himmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wama adraka mattariq. Ya. Wama adraka mattariq. Ya. An-najmu tsaqib. Masya Allah. In kullu nafsin Kulluna. lamma. Kulluna enggak tasydid. Ya, Kulluna. iya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sekali lagi.
Udah betul. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Masya Allah. Ya, Ibu Lydia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wama adraka ma Adrika. adri. Wama Tambah adraka satu ma harokat. Ma. Wama adraka ma Enggak sampai tariq. re, ri. Ri Iya, ri jangan ri. rika. Wama adraka Wama adraka ma tariq. Oke. Wama adraka ma tariq. Oke. An-najmus saqib. Ulang lagi. An-najmus saqib. Lebih cepat qalqalah sempurna dhammah padamu. An-najmu. An-najmu saqib. Najmu. Najmu. An-najmus saqib. Masih Musa. An-najmus saqib. Betul. Sekali lagi. An-najmus saqib. Masya Allah. Terus. In in kul Inku. in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Yang pertama tenggorokan bawah, yang kedua tenggorokan tengah. Alaiha ha. 'Alaiha hafiz. Betul. Ulang dari awal. In kullu Sempurna dhammah kul. nafsin kullu in kullu nafsin lamma 'alaiha Alaiha bawah dulu. Ulang. in kullu in kullu nafsin Kasih percikan kakiku. in kullu Sempurna nafsin dhammah kul. Kul. kullu kullu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Alaiha. Tengah dulu. 'Alaiha bawah dulu Ustaz ya. Ya. 'Alaiha hafiz. Ya, bawah dulu. Maaf ya, bukan tengah dulu. Oke, sekali lagi. In kul in kullu Inku. nafsin in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Masya Allah. Barakallahu fikum wa sadaqallahul azim. Kita cukupkan sampai di sini talaqi kita. Kita lanjut insya Allah di pekan depan. Ya, silakan jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan. Tafadhol. Maaf Ustadz, saya mau tanya. Ya, Eh, di pelajaran kita kalau wakaf ibtidak kan huruf-huruf yang sudah ditentukan ya di modul ya, ada wa, summa, au dan yang lainnya. ya. Kalau misalnya di Al-Quran huruf-huruf jer itu apakah termasuk bisa untuk jadi wakaf ibtidak Ustadz? Tergantung sebenarnya semua tergantung pada kalimat. Oh, Jika itu tetap menjaga kemuliaan makna Al-Quran, maka boleh-boleh saja. oh ya misalnya ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik, dari ila rabbika bisa berarti Ustadz ya? Bisa, tetapi lebih bagus dari innaka. Berarti kalau ada yang lebih bagus, mendingan yang lebih Ya, bagus saja. ya. Oh, ya, oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama.
Ada lagi? Silakan. Cukup insyaallah. Cukup Ustaz. Ya. Sampai ayat keempat surah At-Tariq di halaman 591. Kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. warahmatullahi khair Ya, wa Ustaz. iyyakum jazakumullah khair. Izin undur diri, syukron.